So what's up guys, this is guys Ahmad na naman. Ikaw ba ni bati baka kakapoy karon kalaay o kaluya po lang tas Ginoo guys, kay ngano mabot gyapon ang time na tagahanda og blessings sa Ginoo guys, bisan sa atong kalisod nga nagyan karon padayon gihapon ta sa unahan guys, kay ngano taas pa ang panahon para sa tuwa og matag tuig adunay klase-klase nga mga blessings nga ihatag sa Ginoo sa tuwa guys. Mo nang padayon ta dili ta magpapikto sa mga trials guys, kaya kanunay gyud na naguban sa atong kaugalingon sa bisan unsa na tong mga trabaho guys na gina ang kakapoy kalisod mo nang padayon ra ta guys, kay dili lang ikaw naglisod, dili lang ako naapay mas lisod sa tuwa guys nga ning laban gyapon sa kalisod sa kinabuhi mo nang kita guys padayon gyud da kanunay kung bati man ta og kaluya karong mga panahon na ampo lang tas Ginoo guys, ay basin di pohon kita na pod ang paboran sa panahon.